Poštovani gledaoče, danas idemo pravo u srce Balkana, tamo gdje se zdravlje čuva vunom, rakijom i lukom, koji samo što nije doktorirao mikrobiologiju. Danas ćemo napraviti jedan veliki okršaj. Baba protiv nauke, jer baba nekad bolje zna. Jel? Prva stvar, mokra kosa, jer nema većeg horora nego da izađeš van sa mokrom kosom. Baba te gleda kao da si piroman koji pali rođenu kuću. Gotov si dijete, prehlada, upala pluća, sahrana i sve to do petka. E sad nauka. Virus ne stvara voda. Virus stvara virus. On mora da uđe u tvoje tijelo jer si ga pokupio od simpatičnog čike koji kašlje na kasi, a ne jer si kosu oprao na minusu. Ali, kad si mokar, smrznut, nos ti se ohladi, sluznica se osuši i taj virus koji te već vrebo kaže: e sad si moj. Znači, kosa sama ne pravi prehladu, ali ako si mokar i smrznut, praviš odličnu zabavu za viruse. Dakle, baba je polu u pravu. A i kad baba nešto zna, bolje joj ne proturječiti. Samo osuši kosu i ajde, lakše ti je. Drugo, rakija. Nema Balkana bez rakije. Grlo te boli? Rakija. Slomiš nogu? Rakija. Porez ti došao? Rakija. Šta zapravo rakija može? Ako stvarno gledaš naučno, alkohol je antiseptik. To znači, spolja možeš da dezinfikuješ ranu. Unutra, rakija ne pere grlo od bakterija. To što peče ne znači da ubija viruse. To znači da peče i suši sluznicu. A suva sluznica je savršena pista za viruse i bakterije. Dakle, svaka čast domaćoj šljivovici. Ali virus samo kaže: hvala ti, sad mi je lakše da se proširim. Pa zašto onda ljudi i dalje vjeruju? Zato što rakija daje onaj osjećaj: ne radim ništa, ali nešto sam uradio. Jer kad te nešto boli, najgore je sjediti i gledati plafon. A ako popiješ rakiju, odmah ti je toplo, krv jurne, grlo utrne i misliš: eto, ozdravio sam. A nisi. Samo si pijaniji, topliji i glasniji. Što realno nekad i nije loše, samo ne liječi grip. Jedina stvar koju stvarno ubija je motivacija da ideš kod pravog doktora. Dakle, ako te boli grlo, popij čaj. Rakiju ostavi za tetku koja je došla da vidi kako si. I da ti isprazni špajz, naravno. Treće, bijeli luk. Na Balkanu bijeli luk je svetinja. Ima status nacionalnog antibiotika. I evo, luk stvarno sadrži alicin, tog sumpornog zmaja koji ubija bakterije. Ali fora je što bi morao da pojedeš toliko luka da bi doktor rekao: bravo, sad stvarno ne treba antibiotik. Što je manje više nemoguće. I onda bi umro. Ne od bakterije, nego jer su te svi ukućani izbacili napolje zbog mirisa, na hladnoću. Velike količine svježeg bijelog luka mogu da nadraže sluznicu želuca. Izazovu gastritis, mučninu, nadutost, gasove i dijareju. Posebno ako ga jedeš na prazan stomak. Pravi mini vulkan u stomaku. Dakle, super za imunitet, odlično za začin, ali za pravu infekciju, ljekar, apoteka, tableta. Luk nek ostane u marinadi za ribu. Četvrto, vuneni pojas. Ako nemaš vuneni pojas, baba te briše iz testamenta. Jer bubrezi su sveti. Sjedi na betonu, gotov si. Ali zapravo bubrezi se ne upale jer si sjeo na pločice. Više se upale jer bakterije kroz mokraćne kanale naprave parti. Pojas grije, to prija. Malo opusti mišiće. Psihološki štit, 100 poena. Ali medicinski, 0. A kako se bubrezi stvarno čuvaju? Vrlo jednostavno i vrlo dosadno. Pij dovoljno vode, da mokraća ne stoji predugo i ne stvara raj za bakterije. Nemoj trpiti mokrenje. WC nije neprijatelj. Ne pretjeruj s alkoholom i solju, jer so i rakija prave dodatno opterećenje bubrezima. Redovna higijena
da bakterije ne ušetaju tamo gdje ne treba. A ako imaš infekciju, idi kod doktora. A ne kod strine koja kaže, ma popi čaj od peršuna i zaveži vuneni pojas. Sve će proći. Ipak, stavi ga. Lakše ti je nego da objašnjavaš baki. 5. mjesto. Čaj od kamilice. Stres? Kamilica. Bol u stomaku? Kamilica. Duga veza na aparatima? Kamilica. I nije skroz bajka. Kamilica stvarno smiruje stomak. Malo opusti, lakše se zaspi. Ali kad dođe bakterija sa ozbiljnim problemom, kamilica samo kaže, žao mi je, ja sam samo cvijet. Zato, za spavanje i mir, super. Za bakteriju, antibiotik. I da, kamilicu uvijek preli vrelom vodom. Ne žvači cvijet ko zec. Kad prelijemo kamilicu vrelom vodom, iz cvjetića izlaze flavonoidi i eterična ulja. Na primjer, apigenin. To su molekuli koji imaju blagi, sedativni, umirujući i protivupalni efekat. Ako žvaćeš suvu kamilicu, nećeš izvući iste aktivne supstance u toj količini i koncentraciji kao što ih izvuče ključala voda. Toplota i voda izvlače spojeve koji se rastvaraju i prenose se u čaj. Sirova kamilica je previše vlaknasta, gorka i želudac je neće svariti kao što to radi topla voda. Ovdje isto polovično slušaš babu. Izvini baba. Sljedeće, crni luk u sobi. Ah, legendarna scena. Tvoja baba, tvoja tetka, pa čak i komšinica koja je vidjela na internetu na profilu Alternativna medicina. Prerežeš crni luk, staviš ga na tanjir, pored kreveta, naravno. I onda spavaš miran ko beba jer misliš da luk usisava viruse iz vazduha kao neki kućni terminator. I sad zamišljam taj virus. Leti vazduhom, kreće pravo ka tvom nosu. Ali vidi luk i stane, a ne! Luk! Moja Ahilova peta! Moram da ga zaobiđem! Naravno da ne. Virus se samo nasmije, proleti pored luka, parkira se na tvojoj sluznici i sutra si prehlađen ko da si spavao u frižideru. Šta se zaista dešava? Kad prerežeš luk, on pusti svoja mirisna sumporna ulja. To su ta ista ulja koja te tjeraju da plačeš dok ga sjeckaš i da smrdiš ko burek sa lukom pola dana. Ta jedinjenja stvarno mogu da ubiju bakteriju, ali samo ako bakterija priđe na pola milimetra. Nema šanse da ispare i da po vazduhu jure mikroorganizme kao mala sumporna policija. Zato se luk upljesni, ali ne zato što vuče viruse iz sobe, nego zato što je sam kao bife za buđi i bakterije koje su i onako u vazduhu ili na stolu. Luk je sočan, pun šećera i vode. Savršena hrana za gljivice. Zato se skupi, upljesni i na kraju smrdi kao mokar peškir poslije treninga nakon 3 dana. I onda kad ga baciš, bravo, uradio si to što si mogao odmah. Izbacio si jedan mali, beskoristan mit kroz prozor. Ako stvarno hoćeš da dišeš čist vazduh, otvori prozor, provjetri sobu, usisaj prašinu, operi jastučnicu ili, ako si baš high-tech, kupi prečišćavač vazduha. I ono najvažnije, peri ruke, jer virus se ne boji luka, ali se boji sapuna. Sapun je Batman. Luk je statista. Izvini baba opet. 7. Bosi po pločicama. Ah, stara neuništiva balkanska bajka. Ako ideš bos po pločicama, upala jajnika zagarantovana. Bubrezi se smrznu u roku od 5 minuta, a život ti se raspadne prije nego što dođeš do frižidera. Jer naravno, najveći neprijatelj tvog zdravlja nije bakterija, virus, loša ishrana. To nije. Pločice. A istina, hladan pod ti ne može ubaciti bakteriju u tijelo. Upalu prave bakterije koje su već tu, najčešće dole u mokraćnim kanalima. Hladnoća može malo da ti stegne mišiće, da pojača bol ako već imaš neku upalu ili osjetljive bubrege, ali ne može da stvori infekciju iz ničega. Drugim riječima, bos po pločicama nećeš pokupiti upalu, osim ako je pločica magično natopljena bakterijama. A ako je to slučaj, imaš veći problem od bosih nogu. Znači, čarape nisu lijek, nego samo topla, mekana moda za mirniju savjest. A bonus, ako obučeš čarape, baba neće da ti prigovara na svaki 5 minuta.
Nema uzdaha, nema prijetećih pogleda, nema drame. Zato budi mudar, navuci čarape, sačuvaj mir u kući i nastavi da griješ bubrege, ali samo psihološki. U suštini, kad pričamo o hladnoći, trebaš biti oprezan. Ona te neće direktno napasti. To rade virusi, ali sigurno može da im pomogne. A sada šampion babine medicine. Jaje na opekotinu. Ovo je klasik za rubriku ko je ovo prvi smislio. Opečeš se na šporetu, stavi jaje. Opečeš se na peglu, stavi jaje. Opečeš se na glupost, pa isto jaje. Ali realnost je da sirovo jaje na rani nema nikakvu čarobnu moć. Ne hladi, ne liječi, ne zacjeljuje. Zapravo, jaje na rani je kao da si potpisao ugovor sa salmonelom. Jer si sirovom bjelancetu rekao, evo ti otvorena koža, samo se useli. Prava prva pomoć, hladna voda, drži par minuta ispod mlaza. Ne maži majonez, ne maži jaje, ne maži ništa što inače ide na hljeb. Ako je opekotina ozbiljna, doktor. Ako nije, sterilna gaza i miran si. A jaje? Nek ostani u frižideru i sačekaj ga za kajganu. Jer jedino mjesto gdje jaje liječi to je glad. I sad još jedna efikasna metoda, mlijeko za trovanje, balkanska magija. Otrovao si se, popi mlijeko. Zašto? Jer mlijeko navodno pokupi otrov i spretno ga nosi negdje u nepovrat. U stvarnosti, kod nekih otrova mlijeko može čak da ubrza upijanje otrovnih supstanci. Znači, ponekad ga samo fino ispolira umjesto da ga blokira. Pravi spas, ako sumnjaš da si nešto progutao što ne bi trebao, zovi hitnu. Ako imaš aktivni ugalj i doktor kaže može, onda ugalj. Mlijeko ostavi za keks ili za šolju kaka kad sve ovo završiš. Jer mlijeko nije filter za otrov, nije spužva za pesticide i nije serum za magično preživljavanje. Ako se otruješ, ozbiljno, doktor. Ne tetka i njeno malo mlijeka za svaki slučaj. Dalje, vitamin C za grip. Stara dobra limunada za spas duše. Na Balkanu nema zime bez naranđe, limuna i džakova vitamina C. Jer logika kaže, ako udarim 2000 mg C vitamina, virus će reći hvala, doviđenja. Ali realnost je malo manje herojska. Vitamin C je važan, nema tu dileme. On stvarno pomaže imunitetu, štiti ćelije od oksidativnog stresa i učestvuje u cijeloj toj odbrani tijela. Istraživanja pokazuju da redovan unos može blago skratiti trajanje prehlade. Znači, možda dan, dva kraće se vučeš po kući i šmrcaš. Ali, kad virus već uđe u tebe, vitamin C nije magični ubica. Ne ubija virus kao mač. On samo pomaže tvojoj vojsci da se bolje bori. Dakle, ako piješ vitamin C kad već imaš gripu, ne očekuj da će nestati za pola sata. Nije antibiotik, nije čarobni metak, ali jeste dobar saveznik. I bolje ga je uzeti iz hrane. Paprika, kivi, kupus, brokoli, limun. Nego sa 5 šumećih tableta koje ti samo boje pišalinu u neon žuto. Znači, vitamin C da, ali pametno. Ne spasava sam od sebe, ali bez njega odbrana tvojih ćelija je tanja. Najbolje, jedi normalno, ubaci povrće, malo voća, ne idi samo na džakove šumećih tableta. Ne samo vitamin C, već sve ostalo što treba tvom tijelu. Virus će doći kad tad, ali barem ćeš ga dočekati spremniji. I naravno, propuh. Najveći balkanski serijski ubica. Puše, gotov si. Ako pitate prosječnu balkansku porodicu šta je gore, neplaćen račun za struju ili propuh, odgovor je uvijek propuh. Jer propuh nije samo vazduh, propuh je zli duh koji napada vrat, lijeđa, bubrege, sinuse i po potrebi cijelu porodicu. Ali šta kaže realnost? Strujanje vazduha samo po sebi ne nosi virus. Virus prenosi čovjek koji kašlje, kiše, pljuje kad priča, ne prozor koji ste ostavili otvoren. Međutim, ima jedna caka. Hladan zrak i naglo hlađenje tijela stvarno mogu da stvore problem, ali ne tako što prave infekciju, nego što olakšavaju život virusu koji je već tu. Na primjer,
Kad ti hladan vazduh ohladi vrat ili leđa, mišići se stegnu, pa završiš ukočen kao drvena daska. A ako dugo sjediš na propuhu, možeš da ohladiš sluznicu nosa i grla, a kad se sluznica ohladi, smanji joj se sposobnost da lovi i neutralizuje viruse koji si već udahnuo. Propuh pomjera zrak, pa ako neko kiše u uglu sobe, a ti sjediš na drugom kraju, strujanje vazduha može teoretski da dovede kapljice do tebe. Ali to je problem što je virus u vazduhu, a ne što je vazduh zao. Dakle, šta je realno? Propuh ne stvara bakteriju, propuh ne donosi gripu ni upalu pluća iz svemira, ali može da ti stegne mišiće, ukoči vrat i napravi bol u kičmi. I može da malo olakša virusu da te obori ako ga već imaš u nosu. Dakle, baba je u pravu. Znači, da li zatvarati prozor? A ne moraš, ako nemaš rođaka koji kiše u istoj ulici. Ako ti prija svjež zrak, otvori, ali ne sjedi direktno u struji. Ako osjetiš da te prolazi ledeni mlaz, skloni se, navuci majicu ili pomjeri stolicu. To nije magija, to je samo zdrav razum. Propuh nije demon, propuh je samo vazduh koji ima putanju. Ako ga mudro koristiš, prozračit će kuću i osvježiti mozak. Ako ga ignorišeš i sjediš golih leđa direktno u struji, dobit ćeš ukočen vrat i kriviti mamu, babu, komšiju i sudbinu. Znači, vazduh nije neprijatelj, loše navike jesu. Na Balkanu zdravlje je miks narodne magije, mirisa luka i čašice rakije. Polovina toga je placebo. Druga polovina mentalni mir, a stvarni lijek je doktor i osnovna higijena. Dakle, pereš ruke, pereš voće, slušaš doktora. Baba nek te voli, ali ti pamet u glavu. Ja sam doktor Zdravko Dren. Vidimo se sljedeći put, kad ću možda da objašnjavam zašto ne treba jesti detoks čajeve koje pravi lik sa YouTube-a u dnevnoj sobi. Živjeli i budite zdravi i ostavite luk u frižideru. On nema super moći, samo super miris.